taste all the flavors of life you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love food world. SEMOS from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. If you want to taste all the flavors of life you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious things from... Olá! Hello! Good morning, good afternoon or good evening, wherever, which side of the world you are. Welcome to the channel We Love Food World with Ricardo Nunes and Antonia Septimo. I'm gonna speak in Portuguese as well, so everybody understand. Olá, de qualquer parte do mundo que esteja, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos mais uma delícia. Se você gosta de comer, esta é uma delícia exótica. Hein? It's gonna be an exotic recipe. If you are a food lover, you're gonna love it. You're gonna love it. Okay, people. Like I told, in the kitchen, I am fire. Ok, pessoal, como já disse a todos vocês, na cozinha eu sou fogo. Okay, people, let's talk about the recipe. Eh? Okay, today what I'm gonna do is gonna be king scallop. King scallops. Do you hear about king scallops? Eh? That's king scallops. Eh? King scallops. Eh? King scallops, tender steam broccoli, tender steam broccoli, and fruits from my garden, fruits which I pick from my garden. I picked that from my garden today, that delicious fruits, red berries, raspberries, I pick from my garden. Okay, people? King scallop, tender steam broccoli and fruits of my garden. Now I'm gonna explain in Português. Vai ser... Eu estive a ver na net o nome em português. Espero, se alguma coisa que eu estiver a falar mal, me digam, mas foi o que eu procurei. O Rei Vieira, foi o que eu procurei na net. Rei Vieira e brócolis, e as frutas do meu jardim, as frutas do meu jardim, framboesa, red berries, que não sei o nome em português, mas é framboesas e red berries aqui, bangas, acho que se chama, quando eu vi na internet se chama bangas e framboesas, delícia. Tudo no meu jardim, eu plantei isto, tudo no meu jardim, Ok, pessoal? This recipe, you got the king scallops, which I'm gonna fry with the butter, salt and pepper. Got some mixed lettuce, fruits of my garden, plum tomato, tuna stream broccoli, Ok, pessoal? Aqui está, revieiras, manteiga, os tomatinhos, estas alfacinhas misturadas, as frutas do meu jardim e brócolis, Vai ser uma receita deliciosa. Olha só para estas cores bonitas e deliciosas, pessoal, Okay, people, In a pan with water, I'm gonna put some olive oil, óleo de azeitona, olive oil e sal, salt, and salt as well, e sal, Okay.
Sal. E depois vamos pôr o brócolis, brócolis, é? Vamos pôr os brócolis ali, é? Já está a água, já está a ferver. Vamos pôr ali, é? E aí, pessoal? Vai ficar uma delícia, Vamos ferver ali, pá. Mas não ferver muito, é? Isto é só para ter a cor. Não cozinhar muito, senão a cor se perde a cor. É só um pedacinho, quando levantar a fervura, tirar fora. E depois vamos pôr manteiga, um pedacinho de sal e pimenta. Já tem sal, já tem sabor, hein? Ok pessoal, já está pronto. Agora vamos tirar e vamos pôr no coador, hein? Sim, não cozinhou muito, assim tem a cor bonita. Está bem verdinha. Ok? Está bem verdinha. É isso que a gente quer, uma cor verdinha. You want to be nice and green, don't cook too much, so you keep it nice and green. Ok? Ready, let's take out this, Okay, right? That's ready. Like you see people, nice and green, beautiful, beautiful, nice and green. Next one, we're gonna do the scallops, Estão a ver? Está bem verdinho. Agora vamos fazer os scallops, Os vieiras, É o próximo, The scallops is next. Olha só para esta fruta, Que delícia destas frutas também. Com manteiga, é uma delícia. Okay people, I hope you like what I've seen, what I've done so far. You know, if you're a food lover, you're gonna love this recipe, And I'm doing this recipe special for my lady, Antonia. Especially for her. She loves the scallops, she loves the tenderstem broccoli, and she loves the fruits from our garden, which we planted together, Together we done that, Okay, now in Portuguese, Estou a cozinhar esta receita muito especial para a Antónia, com aquelas vieiras, aquelas frutas do nosso jardim que a gente plantamos juntos, Plantamos e aquele brócolis, já ficou uma delícia. Agora vou acabar, depois vou apresentar o prato, Antónia, quando comer, I'm gonna eat. Okay? I'm gonna now do everything, I'm gonna do the rest, and after I'm gonna call her to come and eat. But let's do it now, okay? Thank you. Go back to the garden and come back later to eat a delicious exotic food. Exotic scallops with a nice fruit from me and Antonia Septimo. Okay, people, when you cook scallops, not overcook them. You need to be very quick. Okay, I'm gonna put a bit of olive oil. Olive oil. And butter, and some butter as well, Okay, olive oil and butter. Okay, let it melt. Okay, people, Gonna be delicious, Ok. 1, 2. E aí, the scallops go in, Quando se cozinhar este, não cozinhar muito, senão vai ficar muito duro e não é muito bom, Ok? Ok, a ver pessoal? I'm gonna put some black pepper as well. Pimenta ali, Okay, watch it, nice. And a little bit salt, just a little bit, very gentle, Very gentle, Okay, that's it. Look at that, delicious. Delicious, very delicious, Very delicious, I love this stuff, Whoa, okay, let's turn them around, Okay, people, now let's turn them, Let's turn them to the other side, Okay, perfect,
aqui está mais quentinho, aqui neste lado aqui, é? Ready, yeah? Perfect, done. Yeah. Look at them. So delicious, so delicious. Now let's leave them in the side and let's decorate the plate, eh? Yeah, leave them in the side. Let's decorate the plate with the broccoli next, eh? Okay, people, now with the broccoli, let's put the broccoli here, okay? Let's put the broccoli ali. E vamos pôr manteiga, é para dar sabor, dá sabor. E depois vamos misturar devagarinho, com a manteiga, misturar aqui devagarinho. Ah, que era uma delícia, Não put salt because the salt in the water, put a bit of pepper, bit of black pepper. Oh yeah, oh yeah. Yes, yes. Um pouco de pimenta, ok, misturar e está pronto, E está pronto, Agora apagar tudo, Apagar tudo e decorar o prato, Apagar tudo, tudo apagado e vamos decorar o prato. So delicious, the scallops, The scallops, the broccoli, nice and green, and the scallops, okay? Delicious, Very, very delicious, Yummy! Okay, people, to present the plate, we need to make this look beautiful, Let's make it look beautiful. Isto aqui temos que parar de ferver, é para não cozinhar muito, Vamos apresentar isto aqui por noite, with some broccoli. Gonna make a nice presentation here, Yeah. Let's make this beautiful as possible, Let's put this way, Okay, people. Scallop aqui. Scallop ali. Pode ser 4, Need to be 4, Look at this, Beautiful, Needs to be nice and presentable, Look at that, tomatinho. Tomatinho ali e mais outro tomatinho aqui, assim, Ok, people, raspberry. Raspberry aqui. Framboesa, Framboesa, em português se chama framboesa, Olha só, Delicious, E agora um pedacinho de lettuce aqui, Lettuce aqui devagarinho, assim, devagarinho. Framboesa ali, aqui. Tem que ficar bonitinha, mas acho que falta aqui uma coisa ali, Deixa assim, com escalope ali, Ficar bem apresentadinha. Vamos por aqui outra leia, Olha só, Olha pessoal, Olha só para esta delícia, E agora, não se esqueçam, que este aqui vai dar sabor ali. Este aqui vai dar aquela corzinha ali bonita em cima. Olha só, It's gonna be delicious, Agora vai arranjar aqui um pedacinho desta lei, assim no lado. E mazão aqui no lado. E mazão só mazão. Vamos arranjar um bonitinho. Aqui neste lado aqui. Olha só, Olha só, people, Wow, look at that. Does it look so delicious and exotic? Looks so delicious and exotic. Look at that beautiful plate with the scallops, everything. Wow, amazing. Wow, look at that delicious, another delicious dish. Look amazing scallop with broccoli and exotic fruit from the garden. It look lovely. Delicious.
Hola, Carlos Diaz, Elsa Bensi, Virginia Luli, Nikki Paula Vera, Marco Cesar, Sheila Santini, Didi Santana, Elias Wagner, Thiago Silva, Binya Kumer, mwah! Hola, amiga, Melen Lofis, Binya Kumer, mwah! Amiga Laila and Rani Longrino, Binya Kumer, mwah! Hi, lovely people in YouTube. Hopefully you like Ricardo recipe, scallop with broccoli and tonic fruit and in the garden. It's look yummy and delicious. And guys, please subscribe and like and try your home. It's lovely for your guests. See you our next video, and I want to try it. Okay, let's try the scallop. Oh, amazing! Look at this. Delicious. Lovely. Broccoli. I love it. Outstanding, guys. Thank you for watching. Bye now. Love you. Mwah. God bless. Bye. Taste all the flavors of life you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious things from everywhere. Come with us, discovering the meaning of life and what does it show. We love food world, we love food world. SEMOS from Philippines and Ricardo Nunes from Madeira. If you want to taste all the flavors of life, you need to know. A channel made with a lot of love, bringing delicious things from